Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Strong arm tactics attempted at Kepe as election fever reaches peak. Parties, candidates jockey for position. Sholim Marna, Sankwal Gram Sabhas 2 reject draft CZMP. People want 2019 plan implemented. Public hearing to be held on Sunday in Panji, Madgaon. Kalangut FA narrowly beat Vasco Sports Club 1-0. And now for the news in detail. Sholim Marna Gram Sabha rejected the draft CZMP. People want the plan they had prepared in 2019 to be implemented. They say the draft plan puts more emphasis on port limits. There are going to be public hearings in Madgaon and Panji on this issue on Sunday. Here are the details. Sholim Marna Village Panchayat held a special Gram Sabha on Saturday to discuss the draft coastal zone management plan. Members of the Gram Sabha said the plan, painstakingly prepared by the Biodiversity Management Committee, had been ignored. आम्ही तुम्ही मिळून बांध दाखवले, मानशी दाखवल्यो, खंय कितें आहा ते दाखवले आणि आम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटा फोर्स केलो कायदो एमेंड करपाक गेले वर्सा तेणी एमेंड केलो आणि तेणी म्हणले गोंयचे खातीर बांध मानशी हे सगळे आसा थंय हायटायड लायन सोंपतली. आम्ही चिंतले, आम्ही तेंका ते खेपे तेंका आडायले. ताका लागून आता तेणी परत दुसरी वाट काढल्या. आता ते कितें म्हणटा पोर्ट लिमिट दाखयतात आणि पोर्टाक पार्लियामेंटान कायदो दिला की तुमकां फुल पावर आसा सगळे जमनीचेर. सो आता दुसरे भशेन ताणें वाट काडल्या. ही वाट ही आमी बंद करूंक जाय कित्याक हे कायद्याचे विरुद्ध आमी लोक सोंपतले. आमी तांकां सांगूंक जाय आमच्या गांवांत पोर्ट लिमिट ना. ह्यो न्हंयो आमची लोकांच्यो आणि हेजेर आमचो अधिकार आसा, पोर्टाचो कांयच अधिकार ना. स्पेशल CZMPची ग्रामसभा घेतली आणि लोकांनी बऱ्या कॉन्फिडंटली अटेंड केली आणि लोकांचे जे क्वेरीज असले ते आमचे एक्सपर्ट अभिजित तेणी ते सॉल्व केले आणि फाल्यां कला अकादमीन आमची ती मिटींग आसा. सो मागता लोकां कडेन ती व्हडल्या संख्येनी अटेंड करची म्हणून. जो 2019 लोकांनी मेळोन पंचायतीन मेळोन जो प्लॅन आमी केल्लो तो प्लॅन अप्रूव जावंक ना. सो आमी जो डिटेल प्लॅन केल्लो तेजेर सगळे डिटेल मेन्शन असले, खजान्स, फिल्ड्स, फिशरी सगळे मेन्शन. सो तो तेंच्यांनी पास करूंक ना आनी आपलो भलतो ओन प्लॅन धाडलो. सो आमचो डिमांड आमी तांकां हाय ऑथॉरिटीक घालपाचो की आमचो 2019चो जो डिटेल प्लॅन आहा तो पास करचो म्हणून. कित्याक तो फूल पंचायतीन लोकांनी मेळोन केल्लो आसा. सो तो सगळ्यांक मान्य आसा कित्याक तेजेर आमी सगळे फूल एक्सप्लेन करून तो प्लॅन क्रिएट केलो. तो सगळ्यांक मान्य आहा. तो सगळ्यांक मान्य आहा आणि आमचो फुडें डिमांड आसा की तो एक्सेप्ट करचो. जो तेंच्यांनी ओन प्लॅन केला तेजेर प्रॉपर तेंच्यांनी करून धाडला तेजेर तो इनकम्प्लीट आहा. तेजेर प्रॉपरली मेन्शन करूंक ना. सो तेंच्यांनी ते फक्त पोर्ट्साचें मेन्शन केलां. लोकांक ते फूल फिल्ड्स बीन सगळे डिटेल जाय, जी लोकांची घरां कितकी आसा, शेतां कितकी आसा, फिल्ड कितली आसा. Sholim Marna people are also facing acute shortage of water. The Sarpanch said the Panchayat is going to convene a special meeting on the 16th of this month to discuss the water problems faced by the locals. पळय उदकाक लागून आमी आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन भरपूर फॉलोअप करता. एज अ सरपंच आनी सगळे वॉर्ड मेंबर आमी मेळोन AE कडेन आमी ते सो इशू तो सांगलेलो. तेंच्यांनी आमकां कितें कळयलें की जी क्वॉन्टिटी जी कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमच्या मेळोंक जाय तितकी आमकां मेळना. कांय जाग्यांचेर उदकाचो प्रेशर कमी आसता. इंटरनल एरियान जी पळय बारीक बारीक पायपां तांकां तेंच्या घर मेरेन तें उदक पावना. ताका लागून आमी एक स्पेशल मिटींग आतां दवरल्या 16 तारखेक. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Sholim. The Sankwal Gram Sabha 2 on Saturday unanimously resolved to reject the draft coastal zone management plan for the village. The members say the plan does not show the houses of the locals and also the fishing bay. The Gram Sabha members alleged that the plan, which was earlier prepared by the Sankwal Biodiversity Management Committee, is not reflected in the fresh draft CZMP. Hence, the plan prepared by the National Centre for Sustainable Coastal Management
was unanimously rejected. आमचो पंचायतीचो प्लॅन धाडलो आसा CZMP प्लॅन. त्या प्लॅना प्रमाणे जी गांवची घरां जावं बाकीचे स्पिसीज आमगे फिशींग जे बी आहा ती कांय दाखोवना. ताका लागून आयज आमी स्पेशल ग्रामसभा आपयली आनी लोकांनी ताका टोटली विरोध केला. तेणी जो गव्हर्मेंटान आतां जो धाडलो आमकां जे चेन्नई बसून प्लॅन करता तेणी आयज हो प्लॅन आमकां जो धाडलो आहा तेजेर तें कांय दिसून येना. हे ग्रामसभेन आयज डिसिजन घेतलें आहा की आमी हो टोटल प्लॅन रिजेक्ट करता. Hiru Mahale for Goa 365 from Sakwal. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. As the date for the municipal elections gets closer, the atmosphere is getting more and more heated up. Candidates, their supporters and those backing them are stressed out and the election pitch is slowly reaching fever point. However, at least two persons are cool. Why? They have already won. Here are the details. Here are the details of the winning candidates. These include Suchita Survoikar from the Kepe Municipal Council Ward number 3 and Stephanie Lucas from Shikali Panchayat by-elections from Ward number 2. Regards to the election to the Ward 2, by-election to the Ward 2 of VP Chikali. So we received one nomination paper of Stephanie Lorenzino Lucas. The form was duly scrutinized and found to be valid, and today was the day of withdrawal. At the time of withdrawal, nobody withdrew, so that form is a valid form and we have accepted, and as any form was received, the said candidate is declared unopposed winner of Ward 1, Ward 2 of VP Chikali. For the Margao municipality, there are 128 candidates who have filed nominations. On Saturday, 89 persons filed their nominations. Out of these, 3 were BJP backed, 5 Goa Forward backed, 11 Congress backed, 6 Aam Aadmi Party backed, and Goa Suraksha Manch backed 1. Jyoti Kumari, the returning officer, gives details. We have total of 128 nominations and total number of candidates are 111, that is 111. We had received one nomination on 27th of February. Yesterday, that is 5th of March, we received 38 nominations, and today, that is the last day of nomination, on 6th of March, we have received 89 nominations. Maximum number of nominations have been received in Ward number 9, which is total of 9 candidates, total of 9 nominations, and minimum of 2 candidates are in 5 wards, Ward number 16, 17, 19, 21 and 22. On Monday, we will be having the scrutiny of all these nomination papers and we will be selecting the validly nominated candidates. आज आम्ही 11 जणांनी मॉडेल आमचे जे नाव दवरून नावा खाला मॉडेल मारगांव ह्या बॅनरा खाला 11 जणांनी आम्ही आता फॉर्म भरिल्ले आसा. 11 कॉन्स्टिट्युएन्सी मडगांव आसा. जतिवंत जातले हाजे भितर दुबाव ना, पण आमी ओपोजिशनाक आमचे ओपोजीट कोण रावता ताका आमी तितलेच इम्पॉर्टन्स दिवपाची गरज आसा की आमी कोणाक वीक धरूं जायना. आमी त्याच नजरेन आमी फुडें सगळे लढटले. मडगांवचे जर उदरगत जातली ह्या पद्दतीन सगळ्यांनी एकी कडेन रावन हें काम करचें पडटलें. हांव मिलाग्रिस फर्नांदीस वॉर्ड नंबर 1 हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. आमच्या गांवचे सगळे आमचे जे सपोर्टर आहा, आमचे सगळे जे फ्रेंड आहा आमच्या गांवचे लोक सगळे तेणी म्हाका सपोर्ट केला इलेक्शनाक बसूंक. तांकां हांव काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांवें गांवांत जायते हे 10 वर्सां जायते काम केलां. आमचे गांवचे लोक सगळे जाणा. मागता आमचे सगळे गांवच्या लोकां कडेन सगळ्यांनी म्हाका तेंचो आदार दिवपाक. आनी गांवांत हे 5 वर्सां हांव येयलो जाल्यार हे गांवांत सगळ्यांक हांव एक बरें काम करतलो म्हूण हांव मागता. मडगांवच्या पालिकेच्या निवडणुके खातीर आयज निवडणुकेचो अर्ज भरपाचो लास्ट दीस आशिल्लो. आज टोटल 89 अर्ज भरिल्ले आसात मडगांवच्या हांगा मातानी साल्दाना कॉम्प्लेक्सान.
अशें टोटल 89 म्हणजे 89 उमेदवारांनी अर्ज भरले आसा आनी ओवरऑल उमेदवार जाल्ले आसा 128. तातूंतले 111 कॅन्डिडेट आसा, बाकीचे डबल आसात. 65 खातीर मडगांवच्यान संदीप थयेकर. Kepe municipality had 25 nominations as of today to make a total of 69. हांव एज अ ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष म्हजेर ऑर्डर सोंपयली काँग्रेस पार्टीन जाता तितली वॉर्डांक काँग्रेस कॅन्डिडेट घाल म्हणून त्या प्रमाणे हांवें घालपाक ट्राय केली. हांगा राजपूतान जायतो प्रयत्न जाल्लो की आमचे कॅन्डिडेटा फाटीं काडपाक वो कितें बळीक आमिशांक पयशे आमीश दाखोवपाक ती आमी दाखोवंक शकना. तुमी दाखोवन जाय जाणां प्रयत्न सुद्दां केले तरी सुद्दां आमी म्हाका दिसता बऱ्या पैकी सगळे कॅन्डिडेट घालपाक यशस्वी जाल्या. आज केप्यां म्युन्सिपाल्टीच्या इलेक्शनाक लास्ट दीस आसलो फॉर्म भरपाचो. ह्या फॉर्म भरता आसतना जे आज टोटल 25 नॉमिनेशन फॉर्म आज भरले कडेन आसा. काल 44 आसली. टोटल 59 जाणांनी आज फॉर्म भरले कडेन आसा केप्यां म्युन्सिपाल्टीचे. फाल्यां स्कुटनी आसा, आज तेजे नंतर पोर आसा तो फाटीं घेवपाचो टायम आसा. कितले जाण फाटीं घेतले आनी कितले जाण ना हें आतां येत्या 2 दिसां भितर कळटलें. कित्याक जर बीजेपी ट्राय करतली कितले आपल्याले अनओपोज हाडपाक, कित्याक आज बीजेपीचो एक कॅन्डिडेट आसा तो अनओपोज येयले कडेन आसा वॉर्ड नंबर 3तल्यान. पळोवया आनी कितले कॅन्डिडेट ह्या हेका अनओपोज येतले काय ना म्हणून ते आतां येत्या दीस सांगतले. गोवा 365 खातीर केपी साकून रमेश नायक रावत. A total of 155 candidates filed their nominations for the Mormugaon municipality, with 84 filing their papers today. भारतीय जनता पार्टीचे पॅनलाचेर हांव थँक्स म्हणटा आमच्या आमदाराक कालू सालमेराक की तेणें म्हाका फूल सपोर्ट केला आनी एक यंगस्ट कॅन्डिडेट म्हणून वॉर्ड नंबर 18 तेणें म्हाका बसयला. आनी आयज हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आमचे वॉर्ड नंबर 18चे सगळे सपोर्टर. तेन्ना हांव लास्ट टायम बसलो आनी लास्ट टायम म्हाका लोकांनी भरपूर सपोर्ट केलो. असो ह्या फुडें म्हाका लोक म्हणजे म्हाजे ते लोक आसा सपोर्टर म्हाका सपोर्ट करतले आनी हांव चडान चड प्रयत्न करतलो. जर म्हाका लोकांनी चिकून हाडले जाल्यार गार्डन म्हण, नुस्तें मार्केट म्हण, आनीक अशें कामां बेकारी म्हण, अशी खुबशीं कामां आसा ती हांव कामां करतलो. जी फाटली 5 वर्सां जी कामां जावना 5 years ती हांव ह्या फाटी करतलो. आयज हांवें वॉर्ड 1 फॉर्म भरला अपकमिंग मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक. लास्ट टायम 23 वॉर्ड नंबर SC जाल्लो, रिजर्व जाल्लो आनी थंय हांव जिखून येयल्लो. 5 वर्सां हांवें थंय काम केलेलें आहा आनी हे फाटी वॉर्ड 1 SC वॉर्ड जाल्ला त्या कारणान हांवें थंय भरलेलो आहा. खंयी फॉर्म भरूंक काम पळोवन लोकांनी वोट मारचें. हांव न्यू वाडेकर लोकांक थँक्यू म्हणटा म्हाका 5 वर्सां दिली. तशेंच हांवें तेंचें कामूय केलेलें आहा. तशेंच हांव सडेकारा कडेन मागता म्हाका एक चान्स दिवन तुमची कामां करून घेवची. MAPSA saw 85 candidates filing their nominations. My candidates Frankie Carvalho and Marlene D'Souza, they just filed their nominations, whereby he is going to contest ward number 7, ward number 8, MAPSA Municipal Council, and we're going to go all out, and surely they've done a lot of good work, Frankie as well as Marlene, over the years, and today people recognize all the good work that is done. So I'm sure लोकांक विनंती आसा की बा फ्रँकीक आनी बाय मालये परत ताजें निवडून हाडचें, कित्याक बरें काम तर करपाक आसा तें एकदम इम्पॉर्टंट आनी तें काम करीत आयिल्लें आसा. एंड ऑलमोस्ट दे आल्सो इन द पॅनल ऑफ द भारतीय जनता पार्टी ऑफ द 20 members that are chosen to contest election. ते सगळे पॅनल आसा आनी म्हजो फूल विश आसा आनी अपेक्षा जाता की लोक भरपूर मतांनी बरें जातलें, भरपूर मतांनी तांकां दोगांयकूय निवडून हाडटले. प्रत्येक नागरिकाक विनंती करता की बोडगेश्वर डेव्हलपमेंट फ्रंट जे नांवान जे आमचे पॅनलाक आमी उबे 6 जाण केलेले आहा, प्रत्येकाक तुमी भरघोस मतांनी निवडून हाडपाचे. आनी आतां जे बीजेपीचे सरकार वर दिल्ली आसा, बीजेपीचे सरकार गोंयान आसा आनी इतले सरकार आसून हेंच्यांनी रस्त्याची परिस्थिती अशी हाडलेली आहा. ना उदकाचो प्रश्न जाल्लो आहा, लायटीचो प्रश्न जाल्लो आसा, सिवरेजचो प्रश्न जाल्लो आसा
आणि जे 80 कोटी जे रस्त्याक लागून मोडलेले सिवरेज पाईप लागून ते रस्ते तुम्ही म्हापशा शहरात येऊन पळोवपाचे. आज 11 विड्रॉल जाल्ले आसा आनी कोण कोण म्हळ्यार वॉर्ड नंबर 1 वाज आंतोनी फ्रांसीस, वॉर्ड नंबर 5 हेबले भारती पराग, वॉर्ड नंबर 8 नायक सूरज अशोक, वॉर्ड नंबर 13 नायक बबिता संदीप, शिरोडकर उदय बाबाजी, वॉर्ड नंबर 14 नागवेकर पराग राजेंद्र, वॉर्ड नंबर 15 तोरस्कर रीना अवधू, वॉर्ड नंबर 17 राउत देसाई पुंडलिक शंकर, रिबेलो जोसिया निकोलस, वॉर्ड नंबर 28 गावनेकर नागेश शंभू, वॉर्ड नंबर 30 मेंडोसा शेरो डोमिनिका टेरेसा. टोटल 11 कॉन्टेस्टिंग रेडी करतकच हांवें 4:30 मिटींग आपयली ऑल कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट्स. सगळे कॅन्डिडेट्स आयले एंड दे वर व्हेरी डिसंट. देन जे कितले आमचे इन्स्ट्रक्शन आसा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आसा, सगळे तांकां दिले. सिम्बॉल्स तांकां दिले. एक्सपेंडिचर जो करपाक जाय, मेंटेन कसो करपाक जाय, एक्सपेंडिचर बुकूय दिलो. एक्सपेंडिचर डेट्स व्हेरिफिकेशन आसा, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर व्हेरिफिकेशन करतले, ते सुद्दां डेट्स तांकां दिल्ले आसा. Our reporters from all over the state for Goa 365. Saturday was the last day for filing nomination papers for municipal elections. KPM witnessed quite a commotion over filing of nomination papers of a senior citizen. The man was blocked from filing his papers by a rival group. However, after the commotion was reported to the police, he was finally allowed to file his nomination. Here are the details. Filing of nomination papers is usually a peaceful process, at least in Goa. But on Saturday, a huge, albeit unusual drama was seen near the Deputy Collector's office in Kepe. One grouping wanted their candidate to get elected unopposed and cross the line, trying to prevent the rival candidate from filing his papers. आज केपे म्युनिसिपालिटीचे लास्ट दीस आसलो नॉमिनेशन फॉर्म भरपाचे. बरे भशेन चलता आसतना लास्ट जेन्ना एक अर्दवर आसतना हांगा काही 2 ग्रुपां मदीं जे आसा ते कॅन्डिडेटाक थांबोवपाचो प्रयत्न जालो की तूं भरपा वचनाका, हांव भरपा वचनाका. हितून भितर किती फॅक्ट म्हूण तो कांय पयलीं कळपाक समजलो ना. कित्याक हांगाय ते भशेन जे भशेन हांगा स्टाफ जाय आसलो, ज्या पुलीस फोर्स जाय आसलो, ते भशेन तितलो पुलीस फोर्स हांगा नासलो. ते जातकीर हांगा 2 गुटां मदीं 2 कॅन्डिडेटां मदीं वाद जालो. मागीर डेप्टी कलेक्टर हांगचो जो आसा तो हांगा पावलो स्पॉटार आनी तेणी दोनी गुटां कुशीन काडून जे फॉर्म भरपाक जाय आसले ताका तेणी फॉर्म भरपाक आयलो. जो फॉर्म भरपाक आसलो तो एक सिनियर सिटीजन आसलो आनी ह्या सिनियर सिटीजनान आनी एकट्या जो तेजे ऑपोजीट एक रावले कडेन आसा तेंचे मदीं कितें तरी उलोवणी जालें आनी हे कितें म्हूण तें कांयच समजलें ना. लास्ट डेप्टी कलेक्टर येवन त्या सिनियर सिटीजनचो फॉर्म भरपाक आयिल्लो वॉर्ड नंबर 1 ताका तेणी व्हरून फॉर्म भरून घेतले. गोवा 365 खातीर केपी साकून रमेश नायक राव. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some news from the world of Goa football. Kalangut Association went home with 3 points against the Port Towners. Kalangut beat Vasco Sports Club 1-0. The match was played at Dulai Stadium in Mapsa on Saturday. Here's more on this. Kalangut Association started off the campaign on an attacking note. At the 60th minute, Kwame Junior Kosonov's header gave Kalangut Association their lead. The last 10 minutes of the match was a heated contest. Watch out for another clash on Sunday between Welsound SCC and Sporting Club de Goa, live only on Goa 365 TV from 3:40 onwards. Siddharth Shironkar on the left hand side. What can he do? Pulls it back in. Cross comes in. Kwame Junior! They have shocked Vasco Sports Club here at the Dulai Stadium. Going home on a winning note, and I have with me the head coach of Kalangut Association here. First of all, sir, many congratulations, back on the winning wave. How do you feel? I feel very nice. I'm proud of the boys. They gave everything as like we planned to play and try to get 3 points. So we did that. You're back on your winning wave, that too against Vasco Sports Club. So what do you have to say personally on your goal scorer out there?
Yeah, he is a hard-working player. He works hard every time, both on the training ground and in the match also. So it was good. It is good to see him working so hard for the team. He's a team player, so he's always there for us. Thank you so much, Coach. Wish you all the very best. Thank you. So that was the head coach of Kalangut Association. I also have with me the goal scorer of Kalangut Association, that's Kwame Jr. First of all, many congratulations. Goal at the 60th minute, the most crucial time. So what do you feel on that? I'm feeling very happy. Today is a good day for me because today I'm happy to score because I want to score this goal for my family, for my sister, Sonia. I play this match for them. I'm very happy to score. And also, I'm very happy. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you. Clinton D'Souza for Goa 365 in Duler. And now for the weather. There was no large change in maximum temperatures over north and south Goa districts of the state. The highest maximum temperature of 34.8 degrees Celsius was recorded at Panji. The lowest minimum temperature of 22.1 degrees Celsius was also recorded at Panji. Weather is very likely to be dry over the district during next 5 days starting from 6th March 2021. No large change in minimum temperatures during 3 to 4 days. Rise in maximum temperatures likely by 1 to 2 degrees C on 8th and 9th March. There is no weather warnings for the next 5 days starting from 6th March. Dry weather prevailed over the state of Goa. Highest maximum temperature 34.8 degrees C was recorded at Panji. Lowest minimum temperature of 22.1 degrees C was recorded at Panji. Weather likely to be dry during the next 5 days. No weather warnings for the next 5 days. 24 hours. Mainly clear sky becoming partly cloudy towards evening. 48 hours. Mainly clear sky becoming partly cloudy towards evening. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 33 degrees C and 23-24 degrees C respectively. Goa 365 Bureau. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.